आज हम बात करेंगे रावलपिंडी में RWMC की कारकर्दगी के हवाले से और सुथरा पंजाब के हवाले से कि रावलपिंडी के अंदर जिस तरह पूरे पंजाब के अंदर फैलाया गया तमाम देहातों के अंदर और ये बड़ा मंसूबा है पंजाब का। लेकिन आज हम आपको तस्वीर दिखाएंगे रावलपिंडी की और आपको दिखाएंगे कि ये मंज़र आप देखें कि जब हम यहाँ पर पहुँचे और RWMC का कोई भी एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन हमारे आने के बाद यहाँ पर गाड़ियाँ फ़ौरन पहुँची हैं और अमला पहुँचा और सफाई सुथराई का जो है वो यहाँ पर सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप देखें कि ये हालत है, गंदा पानी यहाँ पर जमा है और जो इन्होंने यहाँ पर ये बड़े बड़े जो मिनी कंटेनर्स हैं वो रखे गए हैं, ये भी यहाँ पर भरे हुए हैं, लेकिन अब तक इनको यहाँ से मुंतकिल करने का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हो सका। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सारे मामले पर शहरी क्या कहते हैं। वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइएगा कि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे इस मामले पर? ये आते थे यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए, नहीं अभी ये पहुँच चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका। जी आपके सामने ही है, जो ही आप आए हैं उसके बाद टीमें पहुंची हैं। मैं यहाँ का लोकल मकामी हूँ, मेरी यहाँ पे 3-4 शॉप्स हैं, लेकिन डेली बेसिस पे इनके वर्कर यहाँ पे नहीं आते हैं, प्रॉपर ड्यूटी नहीं देते हैं, ना कूड़ा उठा के लेके जाते हैं। और ये यूसी 21 है, 22, 23, 24 पता नहीं किधर किधर से गाड़ियाँ आके यहाँ पे खाली होती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये रावलपिंडी शमशाबाद की मेन शाहराह है और इसके इर्द गिर्द जो दुकानें हैं वो भी मौजूद हैं। ये हालत आप देखें कि कूड़ा इसी तरह ही सड़क पर पड़ा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर इन्होंने कूड़ा करकट के लिए जो बॉक्स रखे थे जनाब, वो बॉक्स ही उल्टे पड़े हैं और इसमें शहरी कैसे कूड़ा डालेंगे? और अगर शहरी यहाँ पर आते भी हैं और वो ये चाहते हैं कि वो जो कूड़ा लेकर आए हैं या जो शॉपर के अंदर कूड़ा करकट मौजूद है वो इस बॉक्स के अंदर डालना चाहते हैं, लेकिन जनाब नाअहली और गफलत देखें कि रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ये बॉक्स ही आज तक सीधे नहीं किए गए कि इनको सीधा करके रखें और शहरी आसानी से इसके अंदर जो है वो कूड़ा डाल सकें। बाकी इलाकों की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ रहें, वो सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस पे और शहर की सारी सूरत हाल हमने आपकी गोश गुजार की है और जो हालात थे वो भी कैमरे की आंख से आपको दिखाए हैं। इस सारी सूरत हाल की वजह क्या है? वसाइल की कमी है या फिर वसाइल मौजूद है लेकिन ठीक तरह से उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे पास इनके हेड ऑफ ऑपरेशन डॉक्टर हामिद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, शहर की जो मजबूरी सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा अबतर हो चुकी है, क्या वजह है? वसाइल नहीं है या चैलेंजेस कुछ हो रहे हैं? जी, हमारे पास बेसिकली जो मेजर मसला आ रहा है वो फ़्लीट का बहुत पुराना होना है। 2014 में हमारे पास ये मशीनरी आई थी, इसको हम ऑगमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो फंड्स की लिमिटेशन है उसकी वजह से थोड़ा सा लैग हो रहा है टाइम। तो हमने लिख भेजा है, इंशाल्लाह अभी आर होपफुल के वो रिप्लेस होगी मशीनरी, तो हम मतलब कि बेहतर तरीके से इसको टेकअप कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बेशतर वीडियोस भी हमें मौसूल होती हैं, सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि गाड़ियों को रोज़ाना की बुनियाद पर आग लगने के वाक़यात, उनके मेंटेनेंस नहीं है। क्या वजह है कि गाड़ियाँ तो मौजूद हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं है? इसकी क्या बड़ी वजूहात हैं? फंड्स की कमी है? बेसिकली आप ये देखिए कि ये हमारे पास जो मशीनरी है ये तकरीबन 12 साल से कॉन्टीन्यूसली चल रही है। उसको मतलब कि हम ब्रेक, हमारे पास कोई रिज़र्व है नहीं है मशीनरी, तो इसको हम कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि 24 घंटे चल रही होती है और मतलब कि एक संडे वाले दिन ही हम उसको रिपेयर मेंटेन कर सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के अंदर जितना रिपेयर मेंटेन हम कर सकते हैं हम करते हैं। और अल्टीमेटली आप ये देख सकते हैं कि पिछले इस साल में जो कि जब से ये अफ़गान महाजरीन यहाँ से गए हैं, तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि हमारा वेस्ट जो डेली टनेज है वो रिड्यूस होगा, जबकि वो 200 टन के करीब तकरीबन बढ़ गया। तो ये एस्टॉनिशिंग फैक्ट एक हमारे पास आया था, जिसके ऊपर हमने उसी मशीनरी के साथ और मज़ीद आप कह लें कि एफिशिएंटली काम करने के साथ जाकर वो 1000 टन पर डे हम उठा रहे हैं। तो लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें अगर फ़ंड्स मज़ीद मिलते हैं तो और हम इस मशीनरी को रिप्लेस कर लेते हैं तो मेरा ख़्याल है कि हम बेहतर एफिशिएंसी अचीव कर लेंगे। मुझे बताइएगा, शहरियों से भी हमने बात की, शहरियों का ये कहना है कि मुतादिद मरतबा शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी RWMC का जो अमला है वो यहाँ पर नहीं आता। बहुत सी स्पॉट्स पर इस वक्त हम खुद गए भी हैं, फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। क्या वजह है टाइमली जो है वो कलेक्शन नहीं होती इसकी, और कलेक्ट किया जाता है किस मुकाम पर इनको जो है वो आप डंपिंग पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ डंप किया जा रहा है इन सब? जी, इसमें मैं बता देता हूँ, मैं पिछले 10-12 साल से इस इदारे के साथ हूँ। हम जो लैग कर रहे हैं वो लैग कर रहे हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कम है।
ہم اگر پبلک ہمارے اسکیجول کے مطابق چلے، جیسے فار انسٹنس ہماری صبح فرسٹ شفٹ میں تمام کنٹینرز ایک دفعہ سارے خالی ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی شاپس کھلتی ہیں، اسکولز، بچے ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہم وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ٹریفک فلو اور بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی. پھر ہمارا جو سیکنڈ شفٹ نکلتا ہے وہ سارا کا سارا فلیٹ اس کو اب عوام اگر کنٹینرز کو پراپرلی یوز کرے اور ہمارے ٹائم لائن کے مطابق چلے تو آئی تھنک کہ ہم اس کو 100% ایفیشنسی کوئی ایشو نہیں ہے اسلام پنڈی. اچھا، بیشتر ہم نے وہ باکس دیکھے ہیں، منی کنٹینرز بھی ہیں آپ کے، لیکن وہ الٹے پڑے ہوئے ہیں. اب ایک عام شخص جو اس منی کنٹینر کے اندر وہ کوڑا پھینکنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے جب الٹا پڑا ہے اس کو وہ کیسے ٹھیک کرے گا؟ یہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں الٹے رکھے ہوئے ہیں یہ؟ راولپنڈی میں آپ حیران ہوں گے کہ راولپنڈی میں انفارمل سیکٹر کی باقی شہروں بڑے شہروں کی طرح یہاں پر بھی انفارمل سیکٹر کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. مطلب کہ انلیگل اسکیونجنگ ہے، وہ پکنگ آپ کہہ لیں کہ ویسٹ پکرز ہیں جو کہ جاتے وقت آگ لگا دیتے ہیں، کنٹینر خراب ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، یا اس الٹا یا اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن ایوریج ٹائم زیادہ لگتا ہے ان کنٹینرز کو دوبارہ سے سیدھا کرنا، اور پھر وہ جو اسٹاف 4 گھنٹے میں کام کر کے آتا ہے وہ 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو. تو انفارمل سیکٹر کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے راولپنڈی. یہ بتائیے گا، ایک باز گشت تھی کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کے اوپر، گاربیج ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. وہ پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں شہریوں کو اس طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ بیسیکلی ٹیکس کلیکشن ابھی ایسا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تو ٹیکس کلیکشن سے اونرشپ آئے گی لوگوں میں. لوگ اون کرنا شروع کریں گے کہ یہ کنٹینر ہے، یہ میرے علاقے میں آیا ہے، میں اس کے پیسے دیتا ہوں. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ریگارڈلیس آف دا ریونیو دیٹ از کمنگ فرام دیئر، ہمارے خیال میں اونرشپ زیادہ بڑھے گی تو ہمارا کنٹینر بہتر طریقے سے عوام یوز کرے گی، تو ہم بہتر طریقے سے اچھا، پرفارم. 70 سالوں سے نا عوام ٹیکس دے رہی ہے، کیا وجہ کہ ابھی تک اونرشپ نہیں ملی عوام کو؟ عوام ٹیکس دے رہی ہے، ہم بھی ٹیکس دے رہے ہیں الحمدللہ، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنا بڑا ہم فلیٹ اور اتنی بڑی ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. اچھا، ایک آخری سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کبھی کسی معاملے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، فوراً سے وہاں پر ٹیمز پہنچ جاتی ہیں اور ہیوی مشینری وہاں پر پہنچا دی جاتی ہے، فوٹو سیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پہلے ہی یہ عملہ کیوں نہیں پہنچتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، یہ ونس ان اے بلو مون ہوتا ہے، سال میں 1-2 دفعہ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری سال بھر میں کمپلین نہیں آتی. دیٹ مینس کہ ہم جو اپنا روٹین کا جو، کیونکہ یہ ایک تھینکلیس نمبر نہیں ملتا ہوگا نہیں، ہمارا نمبر 1139 آلویز ایکٹیو ہے. لوگ اس کے اوپر آتے ہیں. ہمارے پاس کمپلینس کا آپ ریکارڈ دیکھیے گا کہ جتنی کالز ریسیو ہوتی ہیں وہ ساری ہماری مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی آتی ہیں. دیٹ مینس کہ وہ بہت ساری چیزیں، چیکس ہیں جو اس کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ڈیش بورڈ پہ کوئی کمپلیننٹ پینڈنگ چلا جائے، مطلب کہ اوور ڈیو کوئی بھی کمپلین نہیں ہوتی. ہاں، تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے کہ ود ان 24 آورس، مطلب آج نہیں ہوا تو کل صبح ہو جائے گا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کمپلینس ہم اس کو پینڈنگ چھوڑتے نہیں. بہت شکریہ جی. دیکھیں، آپ نے گفتگو سنی ہے ان کی، اور میں اس وقت ان کے مرکزی کنٹرول روم میں موجود ہوں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اور جو شکایات ان کو موصول ہوتی ہیں اور ان کا جو عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے.